वेलकम बैक। मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर और बस आपस में टकरा गए। हादसे में बस में सवार बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके लंगर सराय में तेज रफ्तार मुसाफिर बस और ट्रॉलर आपस में टकरा गए। नवीद डोगर इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। जी नवीद, जिसके बाद आपको अपडेट कर रहे हैं, ये हादसा पेश आया है जिसके बायस बस को शदीद नुकसान पहुंचा है। हादसे में बस का ड्राइवर, 2 बच्चे और 2 खवातीन समेत 6 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। बस में सवार 8 अफराद जख्मी हो गए। मरने वाले अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस अलीपुर से लाहौर जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपना 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वतन वापस पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे के दौरान खानकुंदी में इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत की और आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई रवाबित, तिजारत, सरमायाकारी, पायदार तरक्की और इलाकाई अमन के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब की पाकिस्तान के इक़्तिसादी शोबे में आज़री सरमायाकारी के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म के इस मौके पर ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उज़्बेक सदर से मुलाकातें हुई, जिसमें इलाकाई अमन, पाकिस्तान के इन ममालिक के साथ बाहमी रवाबित और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने का वाकया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। इस वक्त 8 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मलबे में 8 से 10 अफराद के दबे होने की इत्तलात है। हैवी मशीनरी की मदद से इमारत का मलबा हटाया जा रहा है। रेस्क्यू का 70% काम मुकम्मल किया जा चुका है। सब झूठ है, इमारत खाली करने का किसी ने नहीं कहा था। लियारी में ज़मीन बोझ होने वाली इमारत के मकीन फट पड़े। कहते हैं सुबह से प्यारों के इंतजार में खड़े हैं। एक पानी की बोतल दी गई, इस पर ही गुजारा कर रहे हैं। लोग बस फोटो सेशन कराकर चले जाते हैं। एक बार फिर बात करेंगे कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में अब तक 14 अफराद जान बहक हो गए हैं। रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा ये जानेंगे। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत के गिरने का वाक़या पेश आया था। इमारत का जो मलबा है वो उसका इस वक्त भी उठाने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को 20 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि 70% रेस्क्यू का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद 8 घंटे दरकार है, जबकि इस दौरान 6 खवातीन और 8 मर्दों की मलबे से लाश निकाली गई है। 14 अफराद इस मलबे तले दबकर जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मलबा गिरने से अपना 8 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, जिन्हें सिविल अस्पताल में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है। हैवी मशीनरी के ज़रिए मलबा उठाया जा रहा है और मिनी डंपर्स के ज़रिए मलबा जो है वो दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब DC साउथ जावेद नबी है, उनका बताना है कि जो मुतासरा इमारत के जो रिहायशी हैं उन्हें सरकारी क्वार्टर में मुंतकिल कर दिया गया और उन तमाम सरकारी क्वार्टर्स के अंदर रिहायशियों को हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अदनान अपडेट करने के लिए। हवास बाखाम आंखें और लड़खड़ाती ज़बानें, प्यारों को खोने वालों की बुरी हालत। अस्पताल के बाहर मौजूद खवातीन कहती हैं सब कुछ लुट गया। कितने लोग जिंदा हैं और कितने चले गए कुछ पता नहीं। जब इंतजामिया को पता था इमारत मखदूश है तो खाली क्यों नहीं करवाई। लियारी में बिल्डिंग गिरने के 13 घंटे बाद कमिश्नर कराची नींद से जाग गए। भागे जाए वक़ा पर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कमिश्नर हसन नकवी ने कहा कि 50% तक रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे तक जारी रहेगा। यहाँ पूरी तरह लगी हुई है और आपने देखा इधर रेस्क्यू 11, 22 की टीम लगी हुई है, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। रेस्क्यू का काम जारी है और इस वक्त तकरीबन 50% के करीब
यूँ समझ लें कि एक्सकेवेशन हो चुकी है। उम्मीद है कि ये अगले 24 घंटे में ये काम पूरा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जो कि उन बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जानें एट स्टेक हैं। वहाँ पे नोटिस सर्व हो गया है, बिल्डिंग कंट्रोल ने नोटिस दे दिया है, इंतज़ामिया ने नोटिस दे दिया है, तो उनको अपनी जानों का, अपने बच्चों की जानों का, अपनी ख़वातीन की जानों का ख्याल करना चाहिए और वहाँ से इवैक्यूएट करने का बंदोबस्त करना चाहिए। बिल्डिंग कंट्रोल से फ़ौरन इसकी रिपोर्ट भी तलब की जाएगी और उनको हिदायत भी की जाएगी, अगर कोई वायलेशन है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लियारी में गिरने वाली इमारत इंतहाई खतरनाक निकली थी। 1 महीना पहले खाली करने का नोटिस दिया था। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। कहा, गैर कानूनी तामीरात में हमारे इदारे के लोग भी मुलव्वस होते हैं। इसमें इतना पैसा है, बिल्डर को ना हम अपने इदारे के लोगों को रोक सके। इसमें इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल हैं। बिल्डिंग कंट्रोल के कवानीन में तरामीम करने जा रहे हैं। जुल्फ़िकार जूनियर भी कराची के इलाके लियारी पहुंचे। बगदादी में मुनहदम रिहायशी इमारत के मुतासिरीन से मुलाकात की। वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि अगर हम कराची को पाकिस्तान का दिल कहें तो लियारी कराची का दिल है। यहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लोग अभी तक मलबे में दबे हुए हैं। आला हुकाम को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। लियारी वालों को रिलीफ की जरूरत है। अगर हम समझते हैं कि कराची पाकिस्तान का दिल है तो लियारी कराची का दिल है, और लियारी का दिल यही लोग हैं जो कि मजदूरी करते हैं, जो कि मेहनत करते हैं, जो कि काम करते हैं। ये लियारी का आप समझे सबसे गरीब इलाका है। लियारी के 5 मंजिल के इमारतें गिर रहे हैं, इतने छोटी छोटी गलियां भी हैं, रोड भी टूटी फूटी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सकते, ऑब्वियसली नहीं हो सकते। यहाँ पे लोग अभी तक बिल्डिंग के अंदर हैं। यहाँ पर हमारे आले ओहदेदार पहुंच सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं। और लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने का वाकया, इमारत के मलबे तले दबे एक और लाश निकाल ली गई है। अदनान राजपूत इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। जी अदनान। हाँ जी बिल्कुल, लियारी के इलाके बगदादी में गिरने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई है। रेस्क्यू काम का बताना है कि लाश एक खातून की है। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जहाँ बाग अफराद में 7 खवातीन 8 मर्द शामिल है और जहाँ बाग होने अफराद की तादाद अब 15 हो गई है। और मजीद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू काम का बताना है कि मजीद 5 से 6 अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान। मौसम की बात करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद वासा रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तमाम अमला और मशीनरी हाई अलर्ट है। नशेबी इलाकों में तैनात कर दिया गया है। तर्जुमान वासा के मुताबिक बारिश शुरू होते ही कमेटी चौक, अंडरपास और मरी रोड पर मशीनरी पहुंचा दी गई है। सैदपुर के मकाम पर 1 घंटे में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। PMDC में 40, शमशाबाद में 20 और पीर विधाई में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नाला लई के कैचमेंट एरिया सैदपुर में शदीद बारिश के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में 9 मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर में मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से इंतहाई सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। शहर लाहौर में 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर उनको तैनात किया गया है। इसी तरह से पंजाब भर में 1 लाख से ज़ायद IG पंजाब के अहकामात के मुताबिक पुलिस एहलकार जो हैं वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ताहम तमाम तर जुलूस के जो रूट्स हैं उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की गई है और इसके साथ साथ CCTV कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम जितने भी रास्ते हैं वहां पर रूट के खास तौर पर उनको कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। रूट के रास्तों पर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। जितने भी ज़ायरीन जहां पर आ रहे हैं उनको मुकम्मल जामिया तलाशी के बाद अंदर जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरह से सिक्योरिटी के बड़े इक़दाम किए गए हैं IG पंजाब के मुताबिक और उनका ये कहना है कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम के हवाले से तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा चुके हैं। जी, पिशावर में 9 मुहर्रम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे नवाब शेर, बताइएगा।
جی بالکل، پشاور میں 9 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہوگا، جو کہ اپنے روایتی راستوں فخر عالم روڈ، کالا باڑی اور فوارہ چوک سے ہوتا ہوا واپس اسی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے شرکاء کالا باڑی کے مقام پر نماز ظہرین ادا کریں گے، جبکہ فوارہ چوک میں مجلس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے بعد جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ حسینیہ ہال پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں اور پورے پشاور صدر کو مکمل طور پر کنات لگا کر سیل کیا گیا ہے، جبکہ جلوس کے رستوں میں آنے والے گزرگاہوں پر بھی کنات لگا کر ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، جبکہ جلوس کے رستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، جبکہ جلوس کے رستوں میں آنے والے اونچی بلڈنگوں پر بھی پولیس کی بھاری نفری سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جی لکی مروت میں سی ٹی ڈی اور پولیس کی مشترکہ کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق خفیہ اطلاعات پر نواحی گاؤں میں چھاپا مارا گیا تو دہشت گردوں نے جدید اسلحے سے فائرنگ کرنا شروع کر دی، جو کئی گھنٹے تک جاری رہی۔ فائرنگ کے تبادلے میں کل عدم ٹی ٹی پی ٹیپو گل گروپ کے 3 مبینہ دہشت گرد مارے گئے، جن کی شناخت وسیم، قدرت اللہ اور ہجرت اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ہلاک دہشت گرد سی ٹی ڈی اہلکار وحید اللہ، ٹریفک اہلکار انور شیر اور ادریس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث اور آئی ای ڈی دھماکوں، پولیس پر حملوں اور سنگین جرائم میں مطلوب تھے۔ ہلاک ملزمان سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ میرپور ماتھلو کے قریب مال گاڑی کو پیش آنے والے حادثے کے بعد کئی ٹرینوں کی آمد و رفت گھنٹوں تاخیر کا شکار رہی۔ ذرائع کے مطابق گرین لائن 10 گھنٹے تاخیر سے کراچی پہنچے گی۔ لاہور سے آنے والی کراچی ایکسپریس 12، بزنس ایکسپریس 14، فرید ایکسپریس اور قراقرم 13 گھنٹے کی تاخیر سے کراچی پہنچے گی۔ کراچی اور لاہور کے درمیان چلنے والی شاہ حسین ایکسپریس کو منسوخ کر دیا گیا۔ ٹرینوں میں تاخیر کے باعث مسافر پریشان ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق 6 گھنٹے سے زیادہ تاخیر پر مسافروں کو ٹکٹ کی پوری رقم واپس کی جا رہی ہے۔ متاثرہ مسافروں کو ریفنڈ کے لیے اضافی کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا، بگ بیوٹیفل بل ملک کی تاریخ کا بہترین بل ہے۔ آج امریکی سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ہم نے امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ نوکریاں پیدا کی۔ ٹرمپ نے آرمز فورسز کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کا خاتمہ کر دیا ہے اور افغانستان جانا امریکی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ When I signed the one big, beautiful bill. What we've done is put everything into one bill. It's never happened before. It's the biggest bill of its type in history. The stock market's at an all-time high. Jobs are at an all-time high. Everything's at an all-time high. And we're going to keep it that way. We have the greatest country in the world. So as you know, 2 weeks ago, our incredible Air Force pilots conducted one of the most successful military strikes in all of history, Operation Midnight Hammer, and that's exactly what it was. It was a hammer. This evening we're honored to be joined by 150 airmen and their families from Whiteman Air Force Base in Missouri, home of the B-2 bomber. Afghanistan may be the most embarrassing moment in the history of our country. We're never going to let a thing like that happen again. امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات آئندہ ہفتے اوسلو میں متوقع ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں ملاقات طے ہے۔ اوسلو میں جوہری مذاکرات کے لیے حتمی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں ہوا۔ امریکہ اور ایران نے تاحال ملاقات کی سرکاری تصدیق نہیں کی ہے۔ ملاقات ہوئی تو ایران پر امریکی حملے کے بعد پہلا براہ راست رابطہ ہوگا۔ مذاکرات کا مقصد جوہری معاہدے کی بحالی پر بات چیت کا آغاز ہے۔ ملاقات کی تجویز کو خطے میں تناؤ کم کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ پاک پتن میں صوفی بزرگ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر کے 15 روزہ تقریبات کے آج آخری روز بہشتی دروازے کی کفل کشائی کی جائے گی۔ ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند اور اس کی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بابا فرید گنج شکر کے عرس کی رسومات ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مندوں کی شرکت۔ زیب سجادہ دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی نے عرس انتظامات کو بہترین قرار دے دیا۔ سالانہ عرس مبارک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، میں بالخصوص ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب
کو قرارداد تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے بڑے اچھا انتظامات کیے ہیں. محکمہ اوقاف نے، ضیاء مصطفیٰ صاحب نے اور جتنی بھی انتظامیہ ہیں انہوں نے سب نے مل کر بہت اعلیٰ بہترین انتظامات کیے ہیں. مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین رانا محمد رمضان، صدر چودھری اظہر محمود اور چودھری عبدالقیوم قومی کی طرف سے زائرین میں کولڈ ڈرنکس اور پانی کی بوتلیں تقسیم کی جا رہی ہیں. مرکزی انجمن تاجران کی طرف سے 5 دن کے لیے کولڈ ڈرنک اور پانی زائرین کو پلا رہے ہیں. ڈی پی او جاوید چدر نے ضرورت مندوں کو شدید گرمی سے بچانے کے لیے کولڈ ڈرنک تقسیم کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن. معرکہ کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے یوم شہادت پر قوم کا سلام. مسلح افواج کے سربراہان فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت. پیغام میں کہا کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی قربانی مادر وطن سے غیر متزلزل وفاداری کی علامت ہے. بھارتی نائب آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے پاکستان سے شکست کا اعتراف کر لیا. کہا آپریشن سندور میں بھارت پاکستان کے خلاف ناکام ہوا. بھارتی فوجی قیادت کی 2 ماہ بعد بالی ووڈ فلموں کی طرز پر شکست چھپانے کی کوشش. بھارتی نائب آرمی چیف نے پاکستان سے شکست کا ملبہ چین اور ترکی پر ڈال دیا. کہا پاکستان نے بھارت کے خلاف چینی ٹیکنالوجی کا مہارت سے استعمال کیا. پاکستان کو پیشہ ورانہ مہارت اور چینی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھارت پر برتری رہی. پاکستان کو چینی ٹیکنالوجی کا حصول حیرت کی بات نہیں، لیکن ہم مقابلہ نہ کر سکے. 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو گیا. بھارت جنوبی ایشیا میں اپنی مرضی کا قانون تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت میں جب بھی دہشت گرد حملہ ہو تو وہ پاکستان سے جنگ کرے گا. چیئرمین بلاول بھٹو کا الجزیرہ کو انٹرویو. کہا 2019 ہو یا حالیہ حملہ، بھارت کے اندر سے ہی دہشت گردی ہوئی. پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے اب تک دہشت گردوں کی شناخت اور تفصیل شیئر نہیں کی. پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کی پلیٹ ڈویژن کپ کا ٹائٹل جیت لیا. فائنل میں مالدیپ کے خلاف 35 کے مقابلے میں 60 گول سے میدان مارا. قومی ٹیم میگا ایونٹ میں 7 میچ کھیل کر ناقابل شکست رہی. نیٹ بال چیمپئن شپ جیتنے کے بعد پاکستان ویمنز ٹیم خوش. کپتان سمیرا نے کہا کہ تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دیتی ہوں. کھلاڑی بولیں ہر میچ جیتنا پوری ٹیم کی لگن کا نتیجہ ہے. سب نے بہت محنت کی. Assalamu alaikum, I'm Samira, captain of the Pakistan team. I congratulate all the Pakistanis. Mubarak, this is for all the Pakistanis. I'm so happy we won. Champions! بہت مبارک، ہم آج چیمپئنز بنے. یہ ون پاکستان کے لیے، یہ ہماری ساری عوام کے لیے. سب نے دیکھ لیا ہم آج چیمپئنز بن کے، اور اللہ میاں کے حکم سے الحمدللہ ہم جیت گئے ہیں. The whole team played really well to get this win. We put in so much effort and we're so happy to be here. We just won the Asian Youth Netball Championship and we've won it for our country. It's been a really great tournament. We've won every single match throughout this cup. It's been tough games, but thankfully we've won them all. It was a really tough and physical game. لاہور میں PCB اسکلز ڈیولپمنٹ کیمپ مرحلہ بھی ختم ہو گیا. 3 مرحلوں پر مشتمل کیمپ میں 47 کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتیں نکھارنے پر کام کیا. اسکواش کورٹس میں پاکستان کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے. 4 پاکستانی ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کی مختلف کیٹیگری کے فائنل میں پہنچ گئے. بوائز انڈر 13 میں عدنان سہیل نے بھارت کے امریا بجاج کو دھول چٹائی. انڈر 15 میں نعمان خان اور احمد ریان خلیل فاتح. گرلز انڈر 13 کے سیمی فائنل میں مہنور علی کامیاب ہوئی. ملائیشین حریف کو پچھاڑ کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.